Okay, decision game 3 na ta sa atong bakbakang mini-event diri sa Kanghang at Kawason, Mandawi. Midaog sa game 1 ang team Cebu City. Giangkon ang game to sa team Mandawi. Ini decision na. 1-0, servisyo ko po. PJ, Saud. Jubil. Bang! Tuara. PJ, goodbye Philippines. I go to ball. Side out, side out. Ono 0 atong score ha, 1-0 in favor of Team Cebu City. Inside, Igualis Ono na, Igualis Ono. Panggawas boy. Ono Igualis. Okay, back to the ball game. Service weapon. Ono Igualis atong score sa atong decision game 3 na ni. Asuman. Apon, sound. Rigi. Lah. Apon again. Saggang na. Tara. Bang. Ginubatay na. Bang. Paksit. Dosono. Labaw ko siya. Oh, servisyo para 3. Rigi. Side out. Out ball. Ono do sa to skora kini para Igualis. Apon sagang. Bang sagang gapon. Nakabunal. Puana. Ay. Side out. Katiran Jason. Side out. 2-1 score, 2-1. Ay, balik kasi. Servisyo Jubil. 3-1. Ono na 3-1. Ang atong sponsor ning atong bakbakan diri ha. Mao si Boss Rinaldo Bihosano and family. Andyan ni sa Jobert Marcidas Promotion. Atong organizer si The Silent Assassin Reggie Caban. Servisyo Jubil. Apon. Tagak. Side out. 4-1. Servisyo Jason. Jubil. Sound. Lah. Rigi. Ba nakaburak. Counter sa skula po. Side out. Side out. Badong bata. Blah. Score 4-1. 4-1 atong skora, 4-1. Nasunog. Pabor sa team Mandawi. Score 4-1. Servisyo Rigi. Sagang. Rigi again. Lah. Kini. Bang. Hapon again. Boringin. Sound. Wala po. Bang! Pabutan Jubil. Bullseye ang corner. Inside. Ano 4-1 Apon. Apon to. Ang salat. 5. Abi kong out. Bawo ka din na. 5-1 na. 5-1. 5-1. Servisyo Reggie Caban. Lah. Reggie. Jubil.
Reggie. Ali. Change court. Oh, this halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Arnoco Ono Disco Mobile, Basta Disco Arnoco o Gang Jorkin Construction Supply. Shoutout na yan ni Bus Titing Pagubo. Inatindan sa itong bakbakan diri. Shoutout sa diya ni Pitik Partner diya sa Aurora, Sambuanga. Servisyo para City ni sa Team Mandawi. Kulapo, Pictus. Jobert. Kuha na. Oh. Out. Side out. Onside decision letter. Okay, back to the ball game. Servisyo rin. Ilapay Jobert. Side out. Ang individual na talay mo na final na. Size Ono, kini para City. Umasayaw ka rin Sagang. Atong yato kung sila. Kuha ba? Lain man desisyon Sagang na. Kaniya. Bang! Nakabaus. Kuha pa tagak. Kuha ang Reggie. Awa na. Good item. Perfect shot. Score sa Ono. Tarungan na dapat. Goal. Karang kay Kusal. Service to Jobert. Jobert again. Lapo. Unal. Tara. Bang! Side out. Igus kilat. Ono size. Side out. Score Ono size na bago tulasyon na. Ono size, Servisyo Jobel para City. Away. City City. Ono. City Ono. Ayun ako. Senior no. City Ono, kini para Otso. Win, 1-8 na. Last 4 na. 8 na. Kini para 9. Sagang yapon. Uha. Kulapo. Pinsag mayo ang Team Cebu City. Hapon wana, ipit na. 9-1. Last 3 na ang Team Mandawi. Short si Kulapo. Servisyo. Gis. Ono. Last to. Yes, ano? Gis Ono. Last to na. Kini para 11. Jobert Sagang. Giso nakatukmod. Kaniya kuha pa. Bunala Kulapo. Dive siya pun. Ono score. Side out. Ono Gis. Luagi. Ono Jace. Score. Ono Gis. Kini para dos. Tagak. Sound. Bunalan. Kuha gyapon. Nakabaw si Jubil. Inside. Side out. Ono Gis lagi apa na to score. Ono Gis. Service Reggie. Kulapo nakatira. Sagang. Bang. Awan na lang may tira diya. Jobert.
Kulapo. Sagkang yapon. 11 na. 11. 11 na, 11 na. Ono, 11 ono. Triple 1. Para daog. Para champion. Servisyo. Rigi. Again. Sagkang ni Kulapo. Kulapo. Nakaburak. Bang! Wala. Ginubatay na. Bang! Sure kaya Mr. President Jobel Basinas. Champion na ang team Mandawi. Congrats Reggie Jobel Anapon.